Ayan guys. Lang muna. Okay, 60 laps. 60 laps guys. Okay, 60. 60 laps. 60. Ito, 54. 54. Angkat lang ni John Paul. Ayan, Marcos. Magwat. 53. 44. Marcos, buwanat. Marcos, habol ni Andre, Pacquiao, Avatar. Tinatin kung may ka-counter. Baka nyo dito si Tatay Jampol. Ayan na. Tatay ko may susukli. Ayan, kan sa taas. Si Ulo, tamang ano lang muna, tamang gulang. Dito na lang yung magkaano na lang. Jampol, inangat. Inangat ni Jampol. Doon kukunin sa inyo. Inangat. Ano, sarap po. Okay. Ba. Ayan. Andre na naman. Okay, 40. Sino ka? Si Tinuloy. Tinuloy ni Andre. Ayan. Pacquiao. Okay, 36. Ayan. 34. 33. Tres. Atay kayo. Ayan. Agwat. Agwat. Pacquiao. Marcos, binaba. Pacquiao. Okay, last 30. Last 30. Inati Jampol. Baba. Tess, sino man nanalo dito guys? 24. Andre bumanat. Pacquiao. Jump agad. Jampol. 23. Ayan, Jampol. Ayan, pangatlo, Jampol. Binok ni Avatar. Talbit mo ulo. Ayan na. 22. Ayan, Tinuloy. Jampak ya ulit. Okay, Marcos. Isa pa to. Okay. 22. Ano, sabay ka na. Sige. Ingat tayo ya. Veintiuno. 20. Tayo na. Walang nakawala ngayon. Na. Baka talunin pa kayo ni Jampol ha. Parang FCC nga. Yan. Mas mahirap yung point race. Ayan, Marcos bumanat. Pacquiao. Jump agad, Jampol. Okay. Angat ulit. Loy, isang pantlo. Ayan, yan o. Ayan na. Bumanat nga. Hindi tutuloy yan. Kasi, ayan, Pacquiao na naman. Ayan na yun.
Yun na, umagwat na. Yun natin kung tutuloy na, inangat. Sukle. Kapit lo. 17. Agwat. 14. Yan na. Jump na ni Jampol. 14. Agwat. Pacquiao na naman. Agbino ka ni Marcos to. Si Avatar pa naman nakasunod. Buka rin yan. Ayan, sabi ko na nga eh. O, di ba? Ayan na. Ten. Grogyan na to, guys. Grogyan na. 12 lo. Taes lo. 12. Yan. Isa na yan. Yan na yung ano na yan. Diretso mo, Mark. Diretso mo ulo. Diretso lo! Wala na? 11! Yes! Last 10 ha, last 10! Hop! Namblap! Inangat! Kapag ano nangyari? 8! Dahil na Andre, huwag mo sabayan mo ni Mati, hindi ka tatagos dyan. Namili na ng susundan. Jampol, inangat. Marcos, bumanat. Check, Jampol. Hop. Libre si Pacquiao ah. Huwag mo pa kasi ni Jampol sa finish na, hindi kayo tatagos dyan. Last 6. Wala na patalo kay tatay. 5. Ulo, tis na ulo. Tisin mo ulo, lilibre kita ng pagkain mamaya. Ito na, last 4. Andre Domingo, Pacquiao, Jampol Morales, Marcos, ulo. Ayan guys, 5 na sila. Puro mga criterium ano natin to. Last 3. Makakaremati si ulo ah. Last 3. Last 2. Last 1 na guys, last 1. Ayan, si ulo, bumalat. Tinodo, last. Todo ulo. Atay Pacquiao. Todo. Ay, Pacquiao pa rin guys. Ayan, Pacquiao, Jampol. Woo! Pacquiao, ulo, Jampol, Marcos. And still champion, Pacquiao! Defending. Okay. Naperta naman si Tatay Jampol ah.